गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज दिव्य कथामृतर आउ गोटे अध्याय को आमे जाऊे। मु आपण मानक आगे आउ गोटे ईश्वर संपर्कीय विषय कहबी। यहाँ रवींद्र बाबा कथाटे कहूँ आधारित। से 6000 गप लिखिथिले। 15टी बही तांकर छपा जाइथिला। गोटे गोटे बही रे 100-100टी गप लिखिथिले। आउरी 35टा बही बाहर था तो विधिर विधान अलगा से बही छपा हो पारानी। 15टी बही बाहर थिला। मुझे बेले बेले गोटे गोटे बही तांकर बही गपटी लेखे पढ़े भल लगे। से सबुले कहती पिला माने बाप माँ माने बा भौणी भाई पुओ झियो समस्ते गप सब पढ़िले किछि ईश्वरंग विषय बा सद्गुणर विषय चिंता करी भल हेबापी चरित्र विषय ये सब भल हेबापी से लिखिथिले। तांकरी ये गपटी मु पढ़ुथली आपण मानक आगे आज कहवाकू जाउछि। ईश्वरंग संपर्कीय भगवान तो सबु गुणर आधार। भगवान को छड़ा आउ द्वितीय कहीं नहीं। से अनन्य अद्वितीय अनुनकरणीय। तांको छड़ा कहीं आमे माने हे परिबा नहीं। भगवान को छड़ा ए दुनिया रे आउ अछि। भगवान जहाँ देइछन्ते आमे ताको संतोष रे ग्रहण करनवा उचित। हेला होउची कोठू आमको तो माया जाल रे घांटी हो जाउछे। से जी भगवान को सबु गुणर परिपूर्ण हो जाए। यही मनीष भितर सबु सद्गुण बदगुण सबु थाए। किंतु जे सबु ईश्वर गुण नहीं जाई थाए से भगवान ठारे निश्चय लीन हो जाए। यथा मीराबाई। मीराबाई भगवान को छड़ा आउ किछि जानु नथिले। कृष्ण को छड़ा आउ किछि जानु नथिले। एमती केते केते साधु संत मुनि ऋषि सबु भगवान को पाइबा पई शह शह वर्ष ध्यान रे बसचंदी प्रार्थना करचंदी। जन्म मृत्यु हो जाउची पुणी से माने ध्यान जप पुणी आरंभ करी से भगवान को चिंतन रे डूबी रहउचंदी। आज ईश्वर संपर्कीय विषय गोटे कहवाकू जाउछि। आंक लेखा कथाटे कहूँ ये गोटे गप। ये तो बहुत बही पढ़ती एवं प्राय सत कथा गुड़ाक मन छुईला भाया अन्य मानकर मन छुईला भाया एवं निजको ठीक लगिला भाया कथा गुड़िक लिखती। से केमिति के जानी जुटी जाती से लोकों पाखरे जाने मु। किंतु एड़ा सत्य घटना उपरे आधारित। गोटे थरे कुआडे विदेश रे तांको बहिरु मु आपण मानू कहूचे। विदेश रे गोटे दुकान पाखरे जड़े गरीब पिलाटे ठिया होकर थरु थाए शीत रे गोड़े जोता नहीं देहरे पोशाक नहीं आखिरु लुह बोही जाउ थाए। से दुकान को चाहू थाए केते खेलना केते जोता केते गरम पोशाक सब थुआ होइछि। किंतु ये चाहे सेपट को आखिरु लुहधार बोही जाउ थाए। गोटे महिला आसी ताको लक्ष्य करी ताको डाकिले बापा भितर को आ। ए दुकान भितर को से ताको नहीं गले। ता मन लाखी पसंदर जोता मोजा खेलना सब किणे देले। पोशाक भी किणे देले पिंधे देले एवं कहले जा तू घर को बापा माँ पाखु मन इच्छा खुशीटे रह। ता आखिरु लुहधार बोही जाउथा। ये भद्र महिला तांको आखिरु से पिलाटर आखिरु
ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଛି ଦେଇ ନିଜ ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ରଖି ତଥାପି ନିଜେ ବି କାନ୍ଦି ପକାଉଥାନ୍ତି। ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦୋକାନକୁ ନିଜକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ମାନେ କିଛି ସମୟ ଯିବା ପରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମା ଆପଣ କ'ଣ ଭଗବାନ? ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିଲା। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଗଣିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭିତରୁ ଜଣେ, ତୁମରି ପରି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସନ୍ତାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସେ ମହିଳାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକିରି କହିଲା, ଭଗବାନ ନ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ପୋଷାକ ସବୁ କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଭଗବାନ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏଇଥିରୁ ଜାଣିବେ ଭଗବାନ କେଉଁ ରୂପରେ କି ବେଶରେ ଆସି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପିଲାଟିର ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ, ସରଳତା ଏସବୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧେଇ ପାନ୍ଧେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ଗଲେ। ଏଇଥିରୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ, ଗୋଟିଏ ସରଳତା, ସେ କେବଳ ଏତିକି ଚାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଭଗବାନ ଆମର ସବୁକିଛି କାମ କରିଦେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲେଖାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିଥିଲି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଆମେ ହେଉଛେ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା କରିବେ, ଆଉ ବିଧିର ବିଧାନ କେବେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବନି। ଆମ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଇବା, ପାଉଛେ, ପାଉଥିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଦ୍ଗୁଣର ଭିତରେ ରହିବା, ସଦ୍ଗୁଣ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା, କଟୁ କଥା କାହାକୁ ନ କହିବା, ଆଉ ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା।